जतननो हामैया फारै जों QIPC नि प्रेस मिट खायनान थां दङ बुलायखाय गाहामखौ जे थानाय 22 तारिखआव जों QIPC नि दिल्लीके जोंनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां मतिलाल देबबर्मा बरम गोनां आसिराम दिया जोंनि ओंगोनि एडभाइजर मेम्बार सुमन देबबर्मा ताय आं एडभाइजर रंजित देबबर्मा जों दिल्लीआव थांगोन जोंनि नॉर्थ इंडिया नि ताई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि एडवाइजर मिस्टर एके मिश्रा बाय जों थाङो मालायका बनुमानि बागैनो जों बबाय थाङो मालायका आरो थाङै जों खायसा मेमोरेन्डाम साबमिट थायका इतिमध्ये नों याबो याखारि बिजाखा बेखाय आरो जों रमैती साका जे 1993 सनो एटिटिएफ बाय जे चुक्ति मानि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कक बिमानि आबो ताबो सुफुंजागियाखौ अबनो जों चिनि मेमोरेन्डाम रमैती साका बेखाय अबनो कारिबो 3 नि चुक्ति जे 1988 सनो जे मानि अबनो जों रमैती साका जे बबो ताबो कार्यकरी खालायजायाखौ बो अबनो काहाम के खनाका एवं चिनि मेमोरेन्डाम न बपरि नायसा जों आरो स्पेशल नु दिवै साका एटिटिएफ नि चुक्ति 1993 सनो जे एटिटिएफ चुक्ति जरा ओ फाइनाय बरनो 20,000 टाका न थांनानै बिजां माने 220 स्क्वायर फीट न जेसिआई देखाय रूम को 3 न थांनानै किन्तु आपण 20,000 टाका बायमुलिया अनेक जन बर 15,000 रक्समनसे 10,000 गोबां नेता गोबां विभिन्न संस्था बरनंग को खायै आबनंग को खायजाका एका अकमनो बनरमैती साका कबंनि न ब्लाइके हामियामै थांका एका अब न थांनानै बागै जों साजाका इको अरो ताबो जों अबन बनरमका टिएनपि चुक्तिनि बिसिङाव दङ जे 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 अब ताबो इम्प्लीमेंट हुयाको जे हा किप्रासानि बुनि दफानियाको कसबै थांका देनि बागो हस्तान्तरित जमी अब ताबो जों फिरबै मायाको ते कैसा इंगाकाय ऑल इंडिया रेडियो नि एक सेंटर शिकारी बाड़ी वो ताबो 60% तांजाक ताबो बो आबो कोयाको आ रेडियो स्टेशन काकाय चिनी दफानि बररंनि कक आरो 90% आवाय थाइनानि तंमानि अब ताबो इम्प्लीमेंट खालायजागिया अबनो कारिबो चिनी सिकालारं न गोबां मा टेलरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मानि रो फार्मासिस्ट के मोटर वर्कशॉप रो हॉर्टिकल्चर पिगारी पोल्ट्री फिशरी नि बा जनरल वस्तु रो खालाये रुन दुई जेरै ककटमनि गभर्नमेन्ट अमुक ताबो बर कोन को खाया इम्प्लीमेंट खाया एका अकंनो बनरमैती साका सबसे बेसी बोखानांगमानि ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाइरंनि तंगै याकारि फायनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारा बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थानि जारा सारेन्डार खालायनाय बरनो ताबसो पॉइंट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन थयते बंनो रिकॉग्नाइज खायजाया विशेष करे एसबी ब्रांच बंनो रिकॉग्नाइज खायजाया अमति प्राय 600 থেকে 700 জন आछिन बर दङ अब जों मिस्टर एके मिश्रन थानि जों रमैती साका एवं बगनो खनाका एवं जों ब बाय तासा दाफिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फायनाय बुकुरु फायनो साइमिया किन्तु ब फायका इंजाका जों बना आप्रो अल लिस्ट न बिनि याबो तिसारिनाय एवं बसजों बाय मालायनाय नि कग्रिजा उनि आखाइबा जों दिलु फनो बबाय तासा मालायनानै ब साका जोंनो गोसारखा एवं जों सिनि लिस्ट अफ रिखायबाय जों आरो ब मालायनाय अमो सिमिया जों 22 तारिखआव त्रिपुरा बबनो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबाइबो जों त्रिपुरा बबनो मालायका चिनि जे साइडजना दिल्लीके जों बबे कक सालायका जों दिल्लीआव थांगै मेमोरेन्डाम बिमानि ककना बनो सुक्रुबि साका जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बनो सुक्रुबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांबानो परेव कायसा आनो कागज दिदि आङो बनो काहामपे नायनाय चेथुरि नायजांनाय एवं जों आबोनि प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टर बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस रक तामंगै कष्ट मुइ तंखा बा बरंनि तामो नां अब जों रमैती साका अमो सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस लिडार अजामार सालेन्डार खायफायका और विभिन्न क्लस्टर विलेज खाई रिजागो बिल्डिंग 1 के बीएसके खाई न तांगै रिजागो हाकरि नकरि नुकुंकरि हिनै कै जों दाबि तिसाका चिनि जारा रिटार्निस न अन्तत 300 लिटार्स न आगरतलाव 1 बीएसके बा 2 बीएसके न तांगै और बरनो खास जागाव बरनो माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कम्प्लेक्स लाङै आगरतलाव बरनो कायसा न तांगै दिनान बगै जों अब दाबि तिसाका अब सिमिया जारा ग्रामाञ्चल जारा सालेन्डार खाय ताबो टंनाय
borang kai 2.5 kani ba 100 sotok jaga riui borang modern village khalai dinan bagai go sing sini memorial namo serai kai sing awai khalai ka ebong bono yafar ka kai borok jahate aro o modern village borok rungni kai singko sakhamni kai bibono tomnani siguli rok manani aboni kok bo sing bono romiti saka abona karibo boroni kর্মসংস্থান bagai gobangma jagao wak farm punni farm tokni farm eka musukni farm omoro khainani bagai bo sing bono tisaka abono karibo kamiam se yo current kahamtai manthagia sing abo bo sing solar power grid riui tauto abo sabse kaham abono bo khainan bagai da sing tadi bono janam jaka eka omti haike gobangma nko taibo 100 jona moton chini jara কর্মসংস্থান করে যে অজামারনা 100টা जों vehicles গাড়ি বা অটো রিকশা রখনক জাস্টমা ওই সাহায্য খাইনান বাগু जों খাইয়া 5টা ওয়েবিং সেন্টার মানে রি তাক জানাইতা চিনি দফানি আবো যার তাবুংনি আধুনিক টেকনোলজি বাই তাক জানাই আবনো রিনানি বাগি গো जों চিনি মেমোরিয়াল দামো जों খাইয়া নিকাই অর চিনি গ্রাম অঞ্চল বিশেষ করে খুমুলুঙা হাই বা বিভিন্ন খয়া হাই চিনি টিপ্রা সামসয় diagnostic center 10টা kaham tabuni technology bai khai rinani bagi bochan kari tisaka obono karigo chini jara ritanis leader ro jara 50 বছর থাকা বা যারা চিনি রিটানিস ফাইনার 50 বছর লাই থাকা বরনো মাস 10,000 টাকা খাই রিনানি bagi bochan ko khaika ngai সামগ্রিক ভাবে जों মাননীয় একেমিস্ট্র সাহেবনো जों সাকা স্যার অমো जों খাইনা থাকা আঙ্গাকাই অন্তত 500 কোটি টাকা মতন 500 কোটিनि একটা প্যাকেজ দিকাকা মো ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি সম্ভব অবরে जों চিনरो সাবজেক্টগুলো जों স্রাই স্রাইকা উল্লেখ খাইকা খাখলাयो বমনো চাইতংনাই এবং অবিসৈন চিনি বরমগনাং বুবাগরানো বচং সাকা তিনিবা বুবাগরা বে কক সাকা जों প্রেস মিট খাইনানি থাংতंगो मिसखै मालाय माइया उलो बमा हाय फल प्रसु मने रिजाल्ट माखा খুব কাহাম খুব পজিটিভ বতিরफ्राव फायनाय बतिनो फायनाबला आं साइनिया किन्तु तिब्रा फायका बचिनि दिल्लीके जों आलादा खाय बति आईपीसी नि मालायनाय महाराज जों पारमिशन दिदिका टी आईपीसी आलादा बाबे मालायनाय बनि एक्सिस्टेंट एक अर्गानाइजेशन तंनाय नन पलिटिकल हिसाबै बतिफ्रा मथाबैनो तंनाय এবং एक्सिस्टेंट बनि टी आईपीसी नो तंनाय এবং रिटार्निस दंनि जे समस्त समस्या आबनोतै टी आईपीसी कक्सानाय अबन बागै जोंनो बारजा दिदि खाता abon bagino जों UIPC ni ungui tabuk जों taisa ketal khaye जों tabuk sabaw noknan bagai yakri di tongo ebong koksai tong UIPC ni bekhakte norok je samade political demand tongo hne political demand lai thangja jarao TNB ekotonu kha je borok ni political demand no kaitham sit to bukha tabuk nor ni UIPC ni bekhakte je top level je kok slai mane ki misra be kok slai pro morok ni political demand a sit barir nan rok no te nai kuno kok da slai jaka ba demand to dong ni শুধু তি ক টেন বিসিমি এটিটিয়া বত সুক্তি খাই পাঁচটা সিট তো পাই দিছো অকংনো বত ন ফুটানা নাংনাই নট অনলি টেন বি এটিটিয়া বত তুই হেকাবলে পাঁচটা সিট যা ফাই চুক্তি তুই হেকা जों अर दाबि जानखा मेनलि चिन्तो नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन दिल्लीओ जुदि एकट दंखाकाय त्रिपुरा मथाबाय जुदि एकट दंखाय आ एकट टीआईपीसी बस फाय खायनाय आं नमसिक जदि कनफार्म फाय साइमानो जे चुक्ति नाय এবং যে ত্রিপুরা মথা সহ অন্যান্য যে চিনি কাউন্সিল অফ হদারনি অকারক বাই যেটা আসুগই যে ছয় নাই বড় ছয় খাইনাই আরো যতনাই আরো টিআইপিসি বতনাই টিআইসি নি প্রতিনিধি দিব আরো ছয় খাইনাই অবলে जों কনফার্ম ফাই সাইনা na ang clear na naman kawo si norok ni demand da jehetu political demand khai top level norok ase kok salai tongo haste ni chief minister bai kok salai tongo ke politically norok ni ST seat barinan bagai a specific kok kesa salai ja ka bose na abaya जों मेनलि जेका चिनि जे एकट दंगै थांमानि अ एकट न तैनो जों कक साव एकट जे तंमानि बबो इमप्लिमेन्ट निया जे रकम इनलैंड पारमिट नि कक 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय बांग्लादेश नि जारा फाइनाय अब चुक्तियो स्पष्ट सिलेक्ट दंगो अब नों तैनो जों कक साका अब चिनि चुक्ति अ जे मेमोरेंडम नि फार्स्ट होते अब सिलेक्ट दंगै कर पॉइंट नंबर 2 B1 न जों रे लिखाबो আর পরে কাছে সিরিয়াল বারিকা ববো পয়েন্ট তাবসু জরা ইমপ্লিমেন্ট নিয়া খবরিকা তিন দিনই ববো চুক্তি তাও ইমপ্লিমেন্ট নিয়া আবো বসং দিকা আবনো কারি বসং আর স্পেশাল নোট এ স্পেশাল নোট বি অমতেকা সালামই বসং আর রি লিখা যাতে বুঝিনান সহজ সুনান মতে খাইনো जों অমনো সালামই রি লিখা অর্থ নর তিন বি চুক্তি এটিটিভ চুক্তি নাই নেদি
abo Google search khai man chin thani bo copy tong plangi man no ko tong le chin than kai সুতরাং আরো তাই পলিটিক্যাল দাবি কথা petition ko ya রাজনৈতিক আলাদা যেহেতু চিন নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন চিনি যে সুপ্রিম মানি গভর্নমেন্ট চিন যে গভর্নমেন্ট চিন আমরা তিন জন তো পক সানাই যেহেতু নন পলিটিক্যাল গাই যেহেতু কাইসা পলিটিক্যাল পার্টির দাম রিপ্রেজেন্টেটিভ বাবু গলু করো বাকি আপনি নন পলিটিক্যাল ওয়ান্স হই নাই মানে ang political leader ang ফাইমানে তো কিওয়াই বিসিনি না ফাইও at present tabu ka ang pipromothani কিন্তু ang oro to main ko kore ang advisor হিসেবে যতন তংমান advisor হিসেবে তংমান এবং মক চিনি বুবাগরানি পারমিশন নাও এবং দিন অনুমোদন বেনাও চেগত কিওয়াই বিসিনি প্ল্যান গই দিলো মেমোরেন্ডাম